जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्सुरामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीयणे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभूभुजंगराजमालया निबद्ध जाल जूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग आनिपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पदायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु नः कराल भाल पंडिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु तृप्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभाल हव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिव विचित्र कल्पयो भुजङ्गमौक्ति तत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो शारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
सुखी भवाम्यहम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो It's plastic again. I've been seeing too many nowadays. Tens per year due to plastic. Plastic in the gut just stays there. Food digestion, often leading to slow, painful death. कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक It's
সেখানে সোনার পারে हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आशा বিদেশে চলি মোরে ধনী যাব আমরা কারে ঘুরি দেশে চলি মোরে ধনী যাব আমরা কারে ঘুরি ঘুরিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাগর সাউরা ঘুরিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাগর সাউরা সবরিলে হই গেলি আমরা বাগানিয়া নতুনা সামিয়া हरियाली जहाँ के बागान मोरे धनी कहाँ जाबो छाड़े आशा हरियाली जहाँ के बागान मोरे धनी कहाँ जाबो छाड़े आशा দেশের হাওয়া খালি দেশে জনম পাবি দেশের হাওয়া খালি এইটা যে আপন দেশ বুঝাতে লাগে নাকি কেন সব রাজনীতি হরিয়ালি যাহাকে বাগান মোরে ধনী কে যাবে ছাড়িয়ে আসাম হরিয়ালি যাহাকে বাগান মোরে ধনী কে যাবে ছাড়িয়ে पूजा दुर्गा पूजा हमारे करम पूजा तुलसी पूजा दुर्गा पूजा हमारे बोहती होता हलो सबे गाने ऊपरे हमनी के आसाम देशे ढोलेर ताले झुमुर नाचे जा मोरे धनी बिहू बिहू लागेছে मोर गान ढोलेर ताले झुमुर नाचे जा मोरे धनी बिहू बिहू लागेছে ঢোলের তালে ঝুমুরি নাচে যা মোরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গান ঢোলের তালে ঝুমুরি নাচে
student versus college. So please put your hand together and welcome them. This is the Venu Visha teacher. Stand up all of you and wish all together. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Teacher started taking attendance. Ramlal, इधर हूँ मैम। Bablu, लागू मैम। Ram Pyari, Ram Ram ma'am. Chulbuli, जिंदा हूँ मैम। ढोलू, okay. Ma'am, new student. मेरा बच्चा है. Oh, you are a new student. Please introduce yourself. What's your name? MP मैम। What is MP? मोहन पाल मैम। Okay. What is your father's name? MP मैम। What's that now? मनमोहन पाल मैम। Okay. What's your native place? MP मैम। Madhya Pradesh. नो मैम, मणिपाल मैम। What are your qualifications? MP मैम। What is that? मल्टीपल मैम। Then why are you here in this small school? MP मैम। What it is? मनी प्रॉब्लम मैम। Describe your personality. MP मैम। What it is? Oh God, you may sit now. MP मैम। What it is now? माय परफॉर्मेंस मैम। MP. व्हाट्स दैट मैम? Mentally puncture. MP मैम, माय प्लेजर मैम। After introducing a new child, she started teaching. Okay class, on which topic we work? इलेक्ट्रो का पॉलिटिक्स मैम। Okay, let's study about it. While teaching, a student came. मे आई कम इन मैम? No need, get out. अरे यार, मैं माने दो ना। Yaar? What is this yaar? This is the time to come to the school. सॉरी मैम। What sorry? Why are you late? This is not your first time. वॉमिटिंग मैम। Vomiting? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो. मैम सच में? No need, get out. मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। Who's this? Stand up. Come on, stand up. Homework is done. नो मैम। Why? मैम वो रह गया मैम, मैंने किया था। Oh, let's talk to your parents. They will come and submit your homework. मैम कोई देने नहीं आ सकता, माय पेरेंट्स आर बिजी। Oh God, एक और झूठ. तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है तुम्हें? What? How dare you to say anything about parents like that? गलती मेरी है तो मेरे बारे में बोलो। How can you talk with me like that? Just get out or you will be suspended. हाँ जा रहा हूँ ना। Whose period is this? Boring, SST. सर अभी तक नहीं आए। ए तू मॉनिटर, मैं अकेला मॉनिटर हो गया, वो भी तो है, उसको बोल। Sir came into class. कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेजी सा वो छाया, उसकी भुजा। Good morning students, sit down. Today we will learn about food resources. सर प्लीज सर आज मत पढ़ाओ। बोरिंग है सर। Who said that? Sir, this. Stand up. कल तुम्हारे एग्जाम है, बी सीरियस। What's that? Sir, see. Who had done this? Tell sorry to him. No sir, I will not. What students? तुम टीचर्स को इतना ही रिस्पेक्ट देते हो? Sorry sir. हमने ही कभी टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी. हमारा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। लेकिन सर अगर आपको इतना हर्ट हुआ है तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट।
अभी हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा. Yes, now we are free. I am too excited today because it's our first day of college. But I am missing my school days. Yes, it's true. Teacher enters. Good morning, ma'am. Good morning, students. Today is your first day of college, so we will not do studies. वाह यार, स्कूल में तो फर्स्ट डे पे पढ़ाते थे. हाँ यार. After few days, teacher was teaching. अरे यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कोई नहीं, लेक्चर के बाद फिर से समझने जाएंगे. After lecture, Excuse me, ma'am. I am getting difficulties in some topics. Can you please explain me again? I am not having much time to explain you again. What you were doing when I was explaining? Ma'am, I was attentive in class, but I am still getting difficulty in some topics. I told that I am not having time. Just move. यार काश स्कूल में इंग्लिश बोल ली होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. हाँ यार काश. Students sitting in group and discussing. Hey guys, I have a plan. Why not we give surprise to our school teachers on Teachers Day? I'm sure it's good idea. They will be pleasant to see us. हाँ तो we will meet our teachers on Teachers Day. All teachers were sitting together and student entered. Good morning, teachers. Good morning, students. It's pleasant to see you all. Same here, teachers. Students were in sad mood. We miss our school very much. We don't know why we used to think that we want to pass the school as fast as possible. We are missing our school. It's true that when we have things, we don't realize how important it is, but we realize when we lose it. It's okay. Don't feel so bad. We all also miss you a lot. We are really very sorry for all the problems and disappointment you teachers have gone through just because of us. No dear, you all are so innocent. The only thing is that you all think that teachers are always there to scold you. But we are not. We are to teach values, disciplines and most importantly respect towards others. Ma'am, sir, we are extremely sorry. Now we realize the value of teachers. Now we understood how important is this to respect and obey teachers. You teachers are always treat us as your own child, but we never understood the love behind your scolding. It's okay, my dear. Our warm blessings are always with you. Go ahead in your future and achieve something so that we teacher can proudly say that he is my student. We teachers want nothing but to see our students flying with bright colors. All the very best for your future. Once